Danas je četvrtak, 14. avgust 2026. godine i upravo smo stupili u jedan od najvažnijih, ali i najtajanstvenijih perioda u čitavom pravoslavnom kalendaru. Uspenski post, poznat u našem narodu kao Velikogospojinski post, počinje danas i trajaće sve do 28. avgusta, odnosno do praznika Uspenja Presvete Bogorodice. Da li ste znali da se iza ovog kratkog, ali izuzetno strogog perioda od samo 2 nedelje kriju drevne tajne, dramatični istorijski događaji, sukobi careva, nebeska znamenja, ali i stroga duhovna i kanonska pravila koja mnogi godinama pogrešno tumače? Zašto se baš današnji dan vezuje za neobične narodne običaje? Šta se zapravo obeležava 14. avgusta? Zašto se časni krst iznosio pred narod? I šta jedan pravoslavni hrišćanin zaista treba da uradi danas, kada počinje Gospojinski post? Pre nego što zaronimo u sve istorijske izvore, kanonske odgovore sveštenika i drevna narodna verovanja, lajkujte video, podelite ga sa prijateljima i porodicom, kako bi što više ljudi saznalo istinu o današnjem prazniku. U komentarima napišite da li vi postite Uspenski post i koji običaj iz vašeg kraja se za današnji dan najviše poštuju. Postoji još jedno pitanje koje se svake godine vraća. Da li je post samo pitanje hrane? Da li je greh ako pojedemo nešto što nije posno? Da li je zabranjeno kupanje, odlazak u goste, muzika, televizija ili slavlje? Šta je sa decom? Šta ako jedan supružnik posti, a drugi ne? Šta ako čovek zbog zdravlja ne može da izdrži strogo pravilo? I zašto crkva toliko insistira da se čovek ne zaustavi na tanjiru, već da promeni i ono što nosi u srcu? Ovo je posebno važno zato što se oko 14. avgusta vekovima isprepliću crkveno predanje, bogoslužbeni poredak i narodni običaj. Neki od tih običaja imaju lepo hrišćansko značenje, drugi su samo lokalna tradicija, treći su vremenom postali sujeverje. I upravo tu treba imati jasnu razliku. I odmah na početku jedna važna stvar koja će sprečiti veliku zabunu. Danas je 14. avgust po Gregorijanskom kalendaru. Danas počinje Gospojinski post u srpskoj pravoslavnoj tradiciji. Sam praznik Uspenja Presvete Bogorodice, poznat kao Velika Gospojina, bit će 28. avgusta. U crkvenom računanju vremena, koji prati i drugi kalendar, to odgovara 1., odnosno 15. avgustu. Drugim rečima, ono što se u drugim pravoslavnim sredinama može pojaviti kao od 1. do 14. avgusta, u našem kalendarskom okviru čitamo kao od 14. do 28. avgusta. I upravo zato nastaje toliko zabune kada ljudi pretražuju strane pravoslavne kalendare. Crkveni praznik je isti, ali se datumi razlikuju zbog kalendarskog sistema. U pravoslavnoj tradiciji Uspenje Presvete Bogorodice pripada 12 velikih praznika, a prazniku prethodi dvonedeljni post. 14. avgust nije samo dan početka posta. U crkvenom kalendaru vezan je za iznošenje časnog i životvornog krsta Gospodnjeg, a istovremeno obeležavamo i spomen na svete mučenike Makaveje, 7 braće, njihovu majku Solomoniju i njihovog učitelja starca Eleazara. U narodu je ovaj dan poznat kao Medni spas ili Makavice. Prema istorijskim zapisima, u crkvenom predanju ovaj praznik su dogovorno ustanovili Grci i Rusi u vreme grčkog cara Manuila i ruskog velikog kneza Andreja Jurjevića. Njih dvojica su istog dana krenuli u rat,
car protiv Saracena, a knez protiv Bugara. I obojica su doživjeli pobedu, dok su njihove vojske prema predanju vidjele neobičnu svetlost koja je izlazila od ikone i časnog krsta. Ovdje moramo napraviti razliku između vere i istorijske rekonstrukcije. Kada kažemo prema crkvenom predanju, ne predstavljamo svaku pojedinost kao savremeno proverenu istorijsku činjenicu. To je sadržaj predanja koje je vekovima čuvano u crkvenoj literaturi i bogoslužbenom sećanju. Upravo tako treba govoriti o čudesnoj svetlosti i o okolnostima ustanovljenja praznika. Šta je suština? Krst se ne posmatra kao amajlija. Krst u hrišćanstvu nije predmet magijske zaštite. On je znak Hristove pobede kroz žrtvu. Zato je veoma važno da se danas ne napravi greška i da se praznik pretvori u priču tipa uradi ovo i ništa loše ti se neće dogoditi. Pravoslavna vera ne uči da je hrišćanski život sistem magičnih formula. Ako danas odete u crkvu, ono što je suštinski važno jeste molitva, poklonjenje Bogu, zahvalnost, pokajanje i odluka da naredne 2 nedelje pokušate da živite mirnije i ozbiljnije. Post traje, kako smo rekli, 2 nedelje, od 14. do 28. avgusta, zaključno sa praznikom Uspenja Presvete Bogorodice. U grčkoj pravoslavnoj praksi isti post se računa od 1. do 14. avgusta po starom kalendaru, a na praznik Preobraženja postoji razrešenje na ribu, vino i ulje. U srpskoj tradiciji datumi se čitaju po gregorijanskom kalendaru, pa se Preobraženje obeležava 19. avgusta, a Velika Gospojina 28. avgusta. Zašto se posti baš pred Uspenje? Zato što je ovo priprema za veliki praznik Presvete Bogorodice. Crkva post ne shvata kao dijetu. Hrana je samo jedan deo uzdržavanja. Suština je da čovek napravi prostor za molitvu, pokajanje, milosrđe, praštanje i unutrašnje preispitivanje. Tu dolazimo do pitanja koje možda najviše ljudi postavlja. Šta tačno smem da jedem? Pravila su jasna koja se često navode za uspenski post i veoma su stroga. U nekim pravoslavnim tradicijama ponedeljak, sreda i petak vezuju se za stroži oblik posta, dok se utorak i četvrtak razlikuju, a vikendom postoji razrešenje na ulje i vino. Međutim, važno je da ne napravimo grešku i da se manastirski tipik automatski nametne svakom čoveku koji živi, radi, ima porodicu ili zdravstvene probleme. Sama crkvena praksa razlikuje okolnosti vernika. Jedan savremeni pravoslavni vodič za post izričito naglašava da je dormitionski post veoma strog, ali istovremeno razlikuje pravila i razrešenja koja se primenjuju u određenim danima. Nije mudro da neko ko nikada nije postio odluči da od ponoći pređe na najstroži mogući režim bez razgovora sa sveštenikom, naročito ako ima zdravstvene probleme, uzima terapiju, radi težak fizički posao, trudan je, doji, stariji je ili je u pitanju dete. Post nije takmičenje. Neko će izdržati strože, neko blaže. Ali ako čovjek zbog sopstvenog pravila posta postane nepodnošljiv prema porodici, onda je promašio ono što je najvažnije. Zamislite situaciju. Žena odluči da posti, a muž ne posti. Ona spremi postni ručak za sebe, a on želi meso. Da li treba da izbije svađa? Ne. Da li treba vređati muža? Ne. Da li treba decu prisiljavati da gladuju? Ne. Post je dobrovoljni duhovni podvig, a ne sredstvo da kontrolišemo druge.
I upravo zato je pitanje šta ako muž ne posti? Mnogo važnije nego što na prvi pogled izgleda. Ako vi postite, a neko drugi u vašoj kući ne posti, pokažite post svojim ponašanjem. Ne dokazujte ga svađom. Ne koristite ga da biste se osjećali pobožniji od drugih. Ne pretvarajte kuhinski sto u bojno polje. Ako su deca mala, posebno je važno biti razuman. Njihov organizam raste i strogi monaški post nije nešto što se automatski primenjuje na njih. O tome se može razgovarati sa sveštenikom i pedijatrom kada postoji zdravstveno pitanje. A šta je sa brakom? U vreme višednevnih postova pravoslavna praksa ne predviđa sklapanje crkvenog braka na isti način kao tokom perioda bez posta. U crkvenim uputstvima za venčanja postni periodi se navode među vremenima kada se venčanja ne obavljaju. To međutim ne znači da civilna registracija braka u matičnoj službi prestaje da bude moguća. Građanski brak i sveta tajna braka nisu ista stvar. A bračna uzdržanost tokom posta? To je još jedno pitanje koje se ne rešava naređenjem preko interneta. U pravoslavnoj tradiciji postoji savet o uzdržanju, ali takve stvari se rešavaju dogovorom supružnika i, kada je potrebno, savetom duhovnika. Nikako ne treba koristiti post da bi jedan supružnik prisilio drugog. Sada dolazimo do onoga što ljudi najčešće nazivaju zabranama. Šta je sa jedenjem voća, posebno jabuka i grožđa pre preobraženja? Stara crkvena praksa prenosi da se plodovi nove žetve nisu jeli pre 19. avgusta, kada se osveštavaju u crkvi. U Grčkoj je to bilo grožđe, u našim krajevima jabuke. Sveštenici ističu da ovo nije dogma, već lep, pobožan običaj zahvalnosti Bogu, pa ukoliko neko pojede jabuku pre 19. avgusta, to nije greh, ali je lepo sačekati praznik i osvećenje. Osveštani med, koji se danas donosi u hramove na medni spas, prema običaju se deli sa porodicom, komšijama i onima kojima je potrebna pomoć. U narodu se tradicionalno peku posne lepinje i kolači sa medom i makom. Svešteno služitelji posebno upozoravaju na sujeverja koja se često vezuju za ovaj post. Priče da tokom posta ne sme da se kupa u rekama ili da se ne smeju posećivati prijatelji, nemaju nikakvo crkveno ni versko utemeljenje. Posete su dozvoljene sve dok se ne pretvore u bučne i razuzdane zabave sa alkoholom. Također crkva ne zabranjuje gledanje televizije ili slušanje muzike, ali savetuje vernicima da dobrovoljno smanje uticaj svetovnih sadržaja kako bi pronašli unutrašnji mir. Kada je reč o porodičnim odnosima, ako jedan supružnik posti, a drugi ne, sveštenici striktno savetuju da se niko ne prisiljava. Stara duhovna mudrost kaže: bolje je jesti meso sa molitvom nego postiti sa osuđivanjem. Post mora biti dobrovoljan čin ljubavi, a svađe oko hrane u kući potpuno uništavaju smisao posta. Post nije mučenje niti kazna, već duhovni lek koji nas uči samokontroli i čisti našu dušu od duhovnih slabosti, zavisti, besa i praznoslovlja. Osim toga, 19. avgusta na sam praznik preobraženja Gospodnjeg, kada se Hristos preobrazio na gori Tavor, pred apostolima, podsjećamo se da je cilj svakog posta upravo naše duhovno preobraženje i postajanje boljim ljudima. Prema narodnim običajima za današnji dan u kućama se koristi osveštani bosiljak koji se čuva tokom cele godine radi zdravlja i zaštite ukućana. Dakle, da li se danas sme kupati? Odgovor je da. Da li se sme ići na more? Odgovor je također da.
Da li sme da se ode kod prijatelja? Naravno. Da li sme da se gleda televizija? Nema opšte crkvene zapovesti koja kaže da televizor mora biti ugašen tokom celog posta. Da li sme muzika? Nema pravila koje kažu da je svaki zvuk muzike greh. Ali postoji nešto mnogo dublje. Post je vreme kada čovek pokušava da smanji ono što ga odvlači od molitve, mira i sabranosti. Ako neko provede 6 sati gledajući sadržaje koji ga podstiču na bes, zavist, požudu ili praznu razonodu, a zatim kaže, ali nisam jeo meso, onda se post sveo na jelovnik. Zato se tokom posta preporučuje umerenost, manje buke, manje bespotrebnog skrolovanja, manje svađa, manje ogovaranja, više razgovora sa porodicom, više molitve, više vremena za čoveka kome je potrebna pomoć. I upravo tu se vidi razlika između religioznog folklora i hrišćanskog posta. Nije problem u tome što ste otišli da se okupate. Problem je ako ste zbog zabave potpuno zaboravili da postite. Nije problem u tome što ste pustili muziku. Problem je ako ste čitav dan proveli u razonodi, a niste našli ni minut za molitvu. Nije problem ako ste otišli kod prijatelja. Problem je ako se poseta pretvorila u pijanku, svađu, ogovaranje i raskalašnost. Post ne znači da čovek mora da nestane iz života. On znači da treba drugačije da živi taj život. Ako želite da čuvate tradiciju, možete sačekati preobraženje, poneti plodove u crkvu, zahvaliti Bogu za rod i tek onda ih jesti. To može biti lep način zahvalnosti. I upravo je to jedna od najlepših poruka praznika. Ne da je jabuka zabranjena, nego da čovek uči da nešto što ima može da primi sa zahvalnošću, a ne samo kao potrošač. Slično je i sa medom. Danas se u narodu govori o mednom spasu. Taj naziv je veoma raširen u ruskoj i drugim slovenskim narodnim tradicijama. Med se osvećuje, nosi kući i deli sa porodicom, komšijama i onima kojima je potreban. U pojedinim krajevima prave se posne pite, medenjaci i različita peciva sa medom i makom. Ali najvažnije je ne izgubiti iz vida da crkveni praznik 14. avgusta nije praznik meda. Njegovo liturgijsko središte je časni krst. Med je deo narodnog običajnog sloja i zahvalnosti za novu berbu, dok je crkveni sadržaj dublji. Zato danas možete zahvaliti Bogu za hranu, za pčele, za rod, za zdravlje, za porodicu, ali nemojte od meda praviti amailiju. Ako ga osveštate, ne znači da ste dobili predmet koji automatski štiti kuću od svake nevolje. Blagoslov nije magija. A upravo je magija nešto što tokom posta nikako ne treba mešati sa verom. Gatanje, vraćanje, prizivanje nepoznatih sila, bajanje i pokušaj da se budućnost otkrije preko okultnih rituala nisu deo pravoslavnog posta niti pravoslavne vere. Nije dovoljno reći, ali ja to radim samo iz običaja. Ako čovjek želi da živi crkvenim životom, odgovor traži u molitvi, svetom pismu, svetim tajnama i razgovoru sa sveštenikom, a ne u proricanju. Sada dolazimo do jedne priče koja je 14. avgustu dala posebnu težinu. To je priča o svetim Makavejima. Prema starozavetnoj istoriji, 7 braće, njihova majka Solomija i učitelj Eleazar, stradali su zato što nisu pristali da se odreknu svoje vere i prihvate ono što im je nametnuto. Crkveni kalendari navode imena 7 kao Abim, Antonin, Gurija, Eleazar, Evsevona, Alim i Markel, uz majku Solomiju i učitelja Eleazara.
Različite tradicije i prevodi mogu imati drugačije oblike pojedinih imena. Ovo je važno zbog jedne greške koja se često prenosi. U popularnim tekstovima može se naići na približnu godinu oko 180. pre Hrista, ali crkveni kalendarski izvor navodi 166. godinu pre Hrista. Zato je bolje koristiti precizniji podatak i ne mešati različite hronologije. Njihova priča nije priča o mržnji prema drugima. To je priča o vernosti, sopstvenoj veri u trenutku kada je čovjek pod pritiskom. U predanju se posebno izdvaja Eleazar, od kog je traženo da jede svinjsko meso, suprotno zakonu koji je držao. On je to odbio, ali onda dolazi još zanimljiviji trenutak. Prema predanju, prijatelji su pokušali da mu ponude drugo meso, kako bi pred carem izgledalo da jede ono što mu je naređeno, a da zapravo sačuva život. Eleazar je i to odbio jer nije želeo da njegov primjer postane sablazan drugima. U tome je jedna od najdubljih poruka ovog dana. Vera nije samo ono što čovjek govori kada ga niko ne vidi. Ona se proverava onda kada je lakše pretvarati se. I ovdje se postavlja pitanje koje nema veze samo sa hranom. Koliko puta mi danas kažemo jedno, a radimo drugo? Koliko puta javno govorimo o veri, a privatno činimo suprotno? Koliko puta tražimo da drugi poste dok mi sami ne možemo da oprostimo? Eleazarova priča upravo zbog toga ostaje snažna. Prema predanju 7 braće, također su podneli mučenje i smrt, a njihova majka Solomija je ostala uz njih. U tradicionalnim opisima njen lik je posebno potresan jer nije samo posmatrač stradanja svoje dece, već majka koja ih podstiče da ostanu verni. Ne treba danas ponavljati dramatične opise mučenja samo radi šoka. Njihova funkcija u crkvenom sećanju nije da proizvedu senzaciju, nego da pokažu koliko je u starom hrišćanskom i jevrejskom mučeničkom predanju vernost Bogu bila shvatana ozbiljno. Sada dolazimo do još jedne važne teme. Šta treba uraditi večeras? Prvo, ako ste vernik i možete, otiđite u crkvu. Prisustvujte večernjoj službi ili jutarnjoj liturgiji kada je služena. Pomolite se, upalite sveću za žive i po potrebi za upokojene. Ako želite da započnete post ozbiljnije, razgovarajte sa sveštenikom o načinu posta koji odgovara vašim okolnostima. Drugo, pomirite se sa nekim sa kim ste u svađi, ako je to moguće. Nema mnogo smisla da čovjek izbaci meso iz frižidera, a zadrži mržnju u srcu. Treće, učinite neko dobro delo koje niko ne mora da vidi. Pozovite stariju osobu, pomozite komšiji, odnesite hranu nekome ko nema, oprostite nešto što već dugo nosite u sebi. Četvrto, pokušajte da naredne 2 nedelje ne budu samo promjena jelovnika. Odredite sebi jednu stvar od koje ćete se uzdržavati osim hrane. To može biti ogovaranje, psovanje, nepotrebna svađa, prekomerno korišćenje društvenih mreža ili nešto drugo što je za vas realan problem. Peto, pročitajte deo Evanđelja. Ako ne znate šta, pročitajte jednostavno. Nije cilj da pročitate ogromnu količinu teksta i sutradan zaboravite sve. Cilj je da nešto ostane u čoveku. Šesto, ne hvalite se postom. Ako svi u kući znaju koliko ste se uzdržali, koliko ste odbili i koliko ste bolji od drugih, možda je vreme da se zapitate kome je taj post namenjen. A sada ono što nikako ne smete raditi. Ne treba koristiti praznik za svađu. Ne treba vređati onoga ko ne posti. Ne treba druge prisiljavati.
Ne treba se opijati pod izgovorom da je praznik. Ne treba pretvarati crkvene običaje u magijske rituale. Ne treba ići kod vračara, gatara ili tražiti zaštitu u okultnim praksama. Ne treba govoriti ljudima da će ih zadesiti nesreća ako danas pojedu nešto što nije običaj. Ne treba plašiti decu pričama da će kazna stići kuću. I ne treba zaboraviti da je čovek važniji od jelovnika. Ako ste pogrešili, ne očajavajte. Ako ste prekršili post, ne govorite sebi: sve je propalo, nema više smisla. Nije tako. Post nije matematički obračun. Ako ste danas pojeli nešto što niste planirali, sutra nastavite. Ako ste se posvađali, pomirite se. Ako ste zaboravili da se pomolite, počnite ponovo. Ako ste prvi put u životu odlučili da postite, nemojte se plašiti da pitate sveštenika. Upravo zato je pitanje: zašto postiti ako nas Bog voli? Možda je jedno od najvažnijih. Bog ne traži od čoveka da gladuje da bi ga kaznio. Post nije plaćanje Bogu. Post je vežba slobode. Čovek koji ne može da kaže ne ničemu što mu prija postaje rob sopstvenih želja. Čovek koji uči da se uzdrži od jedne stvari dobija priliku da vidi koliko ga navike kontrolišu. Ako vas jedna promena hrane učini toliko nervoznim da počnete da vređate porodicu, možda ste upravo otkrili šta treba da menjate, ne samo jelovnik. Ne zato što je čovek bolestan pa mu treba dijeta, već zato što se duhovni život prema crkvenom shvatanju također mora vežbati. Tu se vraćamo na časni krst. Krst ne govori o lakom životu, govori o ljubavi koja je spremna na žrtvu. Ali ta žrtva nije samo uništenje. Hrišćanin ne treba da uništava zdravlje da bi dokazao veru. Ako postoji zdravstveni problem, trudnoća, terapija ili druga ozbiljnija okolnost, način posta treba prilagoditi uz savet stručnog lica i za duhovni aspekt sveštenika. To je posebno važno jer se danas na internetu često mogu pronaći veoma stroga pravila bez ikakvog konteksta. Jedan čovek može postiti na vodi, drugi zbog zdravlja ne može. To ne znači automatski da je prvi svetac, a drugi loš hrišćanin. Post je lični podvig i zato nemojte meriti tuđi post. Ne gledajte šta je komšija stavio na sto. Ne pitajte ko je koliko dana izdržao. Recite sebi: jesam li danas bio bolji prema ljudima koje volim? Jesam li oprostio? Jesam li pomogao? Jesam li se pomolio? Jesam li se uzdržao od reči kojom bih nekoga povredio? To su pitanja koja imaju mnogo veću težinu. A šta je sa grobljem? Možete otići na groblje tokom posta. Nema opšte zabrane da čovek poseti svoje upokojene. Može se zapaliti sveća, pomoliti se, urediti grob, kada je prikladno zatražiti pomen ili panajiju. Ono što nije u duhu posta jeste pretvaranje groblja u mesto gozbe, pijanstva ili razuzdanosti. Sećanje na pokojne nije zabranjeno zato što traje post. Naprotiv, molitva za upokojene može biti veoma ozbiljan deo hrišćanskog života. I na kraju 14. avgust nije samo datum kada se menja jelovnik. To je dan časnog krsta, dan svetih Makaveje, dan početka gospojinskog posta i prvi korak prema velikoj gospojini. I zato kada danas pogledate kalendar, nemojte vidjeti samo 14. avgust. Setite se da iza tog datuma stoje vekovi, molitve, predanja, liturgije, imena mučenika i jedna jednostavna, ali teška poruka. Čovek može mnogo toga da izgubi, ali ne mora da izgubi ono što mu je najvažnije.
I zato je za vas najteži deo posta hrana, odricanje od zabave, ćutanje, praštanje ili borba sa sopstvenim navikama. Napišite u komentarima odgovor. Možda ćete upravo svojim odgovorom pomoći nekome ko večeras prvi put odlučuje da posti. Iako prepoznajete nekoga ko svake godine kaže ne znam šta se danas sme, a šta ne sme, pošaljite mu ovaj video, jer najvažnije je da se tradicija čuva sa znanjem, a ne sa strahom, sa verom, a ne sa sujeverjem, sa ljubavlju, a ne sa osuđivanjem. Neka početak Gospodinskog posta bude miran, razuman i ispunjen molitvom, a praznik časnog krsta podsjetnik da prava snaga nije u tome koliko možemo da nametnemo drugima, već koliko možemo da promenimo sebe. I neka put od 14. do 28. avgusta bude upravo ono što bi trebalo da bude. Ne kazna, nego priprema. Ne strah, nego nada. Ne samo odricanje od hrane, nego približavanje Bogu. Svemu ovome treba dodati da je suština svih ovih dana upravo iskrena molitva, činjenje dobrih dela i praštanje. Ukoliko želite da i dalje pratite detaljne, temeljne i proverene informacije o svim crkvenim praznicima i običajima, podržite nas lajkom, pretplatite se na kanal i napišite nam vaše mišljenje u komentarima. Pripremite se za predstojeće dane u miru, ljubavi i duhovnom zdravlju.